अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सब मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहू। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह का ख़िताब दिया था, और कलीमुल्लाह यानी कि अल्लाह से कलाम करते थे, तो जब अल्लाह की तरफ जाने लगे, गुज़र हो रही थी, तो रास्ते में उनसे एक शख्स की मुलाकात होती है और उन्होंने उनसे इल्तिजा किया कि आप तो अल्लाह की तरफ जा रहे हैं कलाम करने के लिए, तो मेरी ये गुजारिश है कि आप अल्लाह ताला से मेरी ये गुजारिश पेश कर दें, इल्तिजा कर दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपकी क्या गुजारिश है, क्या इल्तिजा है? तो वो शख्स ने कहा कि मेरे पास बहुत सारा रिज़्क हो गया है और रिज़्क की हमें ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से कहें कि वो हमें रिज़्क देना बंद कर दे, काफ़ी सारा रिज़्क है हमारे पास। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं कह दूँगा अल्लाह ताला से। इसी तरह से जब रास्ते में गुज़र होती है तो फिर दूसरी एक शख्स से उनकी मुलाकात होती है, और वो भी फरमाता है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप जा रहे हैं अल्लाह से कलाम करने, तो मेरी गुजारिश है आप अल्लाह से फरमा दीजिए। उन्होंने कहा कहिए आपकी क्या गुजारिश है? उन्होंने कहा कि मेरी बहुत तंगदस्ती है, मेरे पास रिज़्क की बहुत कमी है, मेरे पास सिवाय इस तैबन के और कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह से कहें कि वो हमें कुछ रिज़्क अता करें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कह दूँगा अल्लाह ताला से। इसी तरह जब वो अल्लाह के बारगाह में वहाँ पर पहुँचे अल्लाह के सामने, तो अल्लाह ताला से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि या अल्लाह ताला, मैं जब आपकी तरफ आ रहा था तो मुझसे दो शख्स की मुलाकात होती है मेरी, तो उन्होंने कुछ अर्ज़ किया है, गुजारिश की है आपसे। अल्लाह ने फरमाया फरमाइए। मूसा अलैहिस्सलाम, जो पहले शख्स ने जो कहा था कि मेरे पास रिज़्क बहुत हो गया है, तो अल्लाह से कहें कि वो हमें रिज़्क देना बंद कर दे। तो अल्लाह ताला उसके हल बताते हैं, उसके जवाब में कहते हैं कि ठीक है, उससे कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। ठीक है, उसके बाद फिर फरमाते हैं कि या अल्लाह ताला, एक और शख्स ने कहा है, एक और शख्स की गुजारिश है। बोले क्या है? तो वो फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उन्हें रिज़्क अता कर दें। तो अल्लाह फरमाते हैं उसे कहो कि वो मेरा शुक्र अदा करे। ठीक है, इस तरह वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम रुखसत लेते हैं, और जब फिर इसी तरफ आने लगते हैं तो इस पहले शख्स से मुलाकात होती है। उन्होंने कहा कि आपने हमारी गुजारिश जो मैंने आपसे की थी वो आपने कहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, जी बिल्कुल मैंने कहा और आपका हल भी लाया हूँ। तो वो शख्स फरमाने लगा कि पूछने लगा कि बताइए क्या इसका हल है? तो वो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आपको अल्लाह ने कहा है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दीजिए। वो शख्स सुन के बहुत हैरान हो जाता है, बोले ये कैसे हो सकता, मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बंद कर दूँ? मेरे सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक जो है वो तो सारा सब अल्लाह का दिया हुआ है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता, मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। तो इस तरीके से वो हो जाती है। और दूसरा शख्स जब मुलाकात होती है, उससे
فرماتے ہیں کہ وہ پوچھتا ہے کہ میرے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اس کا حل بتایا کہ اللہ نے کہا تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیسے شکر ادا کروں، تم تو میری حالت دیکھ رہے ہو، میرے پاس سوائے اس تیبن کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے وہ یہ لفظ کہتا ہے تو اتنی زور کی آندھی طوفان چلتی ہے کہ وہ اس کے بدن میں جو تیبن بھی تھا وہ بھی نکل جاتا ہے، ہوا کے تیز رفتارے سے اس کا تیبن بھی اڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ تنگ دستی میں ہو یا کسی بھی حال میں ہو، اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر رکھا کریں، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو لہٰذا میری آپ سبوں سے گزارش ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کسی سے کہیں بھی یا اس کو جب پھیلائیں، اس کو کسی اور تک پہنچانے کی کوشش کریں تو آپ جو ہے صبر رکھا کریں ہر حال میں، اور ہر حال میں اللہ کی شکر ادا کریں، چاہے وہ کسی بھی حالت میں آپ کی کوئی پیاری چیز اللہ نے لے لیا ہے تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور ہر حال میں صبر عطا کریں، صبر رکھا کریں۔ میں جو آپ سبوں سے گزارش ہے کہ یہ صبر رکھا کریں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ میری بہنیں، میرے پیارے پیارے معصوم بچے یا بھائی یا بزرگ جو دیکھ رہے ہیں، ان سبوں سے میری گزارش ہے کہ دین سے جڑیں اور سیکھیں اور اپنا دین کو بچائیں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اپنے حفظ امان میں رکھ، اور ہم سبوں کا آخری وقت جب آئے تو کلمہ شہادت، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت کروں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کا خاتمہ ایمان کی راہ پہ کرے، اللہ سے گزارش ہے۔ تو میرے بہنیں، آپ سبوں سے گزارش ہے اسے دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، صرف دیکھتے نہ جائیں۔ میری آپ سبوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اسے دیکھیے اور اپنے عملی زندگی میں اسے جوڑیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہم سبوں کو ہدایت دے، اللہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہماری ویڈیو یہیں تک کے لیے ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سبوں سے کسی نہ کسی ویڈیو کے ذریعے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دین پھیلانے اور دین سیکھنے کی، اللہ سبوں کی کوشش اور کامیابی عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔